Diba? Isa nagpa-vlog, isa. Isa nagpa-vlog. Content. Yeah. Te, pwede ba content lang, te? Sa vlog lang po? Okay lang po? May nakausap tayo sa Course GTV. Yeah. Guys. Te, ano mga pangalan mo, te? Mimay. Mimay. Course GTV po, te. Hello. YouTube channel. Hello. YouTube channel po. Apo. Vlogger po kasi ako. Hello po. Taga saan kayo? Dito din? Puerto Princesa po ako. Kami din. Sa West Pau. Saan ako, te? San Jose po kami. Sana sa lapit lang. Lapit lang. Ilan taon ka na, te? 25. Same. Nice age mo. Ngayon po ko natin, birthday ko po kasi. Ay, birthday! Happy birthday po! Yo guys. Thank you guys. Thank you, te. Okay po. Bye.